Hi guys, good morning everyone. Let's going to start with our class today. Buenos días chicos, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Por favor, si ustedes ya están en la transmisión, los invito a que escriban su nombre y que puedan escribir la palabra I'm here to take your assistance, right? Vamos entonces, el día de hoy vamos a estar trabajando en nuestro libro o en su folleto. So, let's going to start. Buenos días chicos, ya tengo por aquí muy bien a Edri, a Alejandra. Okay, I'm going to take your assistance. Albino, Daniel, Kimberly. Hi Kimberly, how are you? Benja. Okay, thank you Alejandra. I have taken your assistance already. Gracias. Entonces, ahora sí. Good morning guys, it's a big pleasure to have you here. Let's going to start with our class today, and I'm going to talk to you about first that I want to say congratulations. We are getting close to finish our book again. One step closer. Estamos ya un pasito más cerca de terminar nuestro libro y quiero felicitarlos por eso. We were working on two lessons last weeks. Estuvimos trabajando en 2 lecciones las semanas anteriores, ¿verdad? And this week we are going to work on our page 78. Y esta semana nos corresponde trabajar la página 78 or lesson 19, la lección número 19, que es el repaso de ambas lecciones de las que estuvimos viendo. But first we are going to make a little review of our vocabularies. Pero primero vamos a ir entonces trabajando un pequeño repaso, de nuestros vocabularios. So, we have here this first. Tenemos entonces nuestro primer vocabulario o el vocabulario de la lección 17, que era directions, right? Or the preposition of places. Las direcciones o las preposiciones del lugar, que fue lo que estuvimos trabajando. And we have here 8 preposition of place. Y tenemos entonces acá 8 preposiciones de lugar. Dijimos que íbamos a utilizar en este caso, like an example, como un ejemplo, ¿verdad? Some boxes and a frog, unas cajas, en este caso este tubo, ¿verdad? Y una rana. But remember that you can use it with different things in different places, right? Podemos utilizarlo con diferentes objetos y en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces no por fuerza debe ser una ranita o una caja o una tubería, ¿verdad? We can use the word according to the context that we are talking about. Podemos utilizar entonces la palabra de acuerdo al contexto del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, so, the first word that we have in this lesson is through the pipe. La primera palabra entonces que tenemos en esta lección era through the pipe, ¿verdad? Que en español significa a través de, en este caso la rana va a través del tubo. And as you can see, we have here through the pipe, en este caso, ¿verdad? Que es la tubo, lo que esto significa. Through the pipe. How do you spell it? T-H-R-O-U-G-H space T-H-E space P-I-P-E. That's correct. Through the pipe, right? Entonces, eso es a través del tubo. How we use it in a sentence. ¿Cómo nosotros lo utilizamos en una oración? The frog is going through the pipe, right? La rana está atravesando el tubo. Recuerden que entonces, through the pipe, the meaning in Spanish es a través
de el tubo. En este caso, and we have here this picture. The frog is going through the pipe. La rana está yendo a través de la tubería, ¿verdad? Let's go with the next one. Vamos entonces con el siguiente. What can you see here? ¿Qué pueden ustedes ver aquí? O what is doing the frog? ¿Qué está haciendo la rana en este caso? Okay, I have here to Carly and Ceci. Hi, Carly. And hi, Ceci. Welcome. Bienvenidas. Let's going to continue. We were saying, estábamos diciendo entonces que la rana está yendo hacia dónde? Hacia arriba, right? Of what? Or what is she going up for? O sobre qué está yendo hacia arriba. And this is up the steps. That's correct, Alejandra. Ella está yendo, perdón, arriba de las gradas. How do we say it in English? Up the steps. That's correct. Alejandra has risen, right? And how do you spell it? U-P space T-H-E space S-T-E-P-S. Up the steps, right? Entonces, en Spanish, it means arriba de las gradas. And the vocabulary word that we have here is up, right? Que es arriba. O ir hacia arriba en este caso. How do we use it in a sentence? ¿Cómo lo utilizamos nosotros en una oración? We can say, the store is up the steps in the school, right? La tienda está subiendo las gradas en el colegio, right? And that's correct, up the steps. Let's go to continue. You can see again the picture, and it's a frog going up the steps, or the frog it's going up the steps. The next one, on the number 3, is into, right? What is doing the frog? She is going into the box. What is the meaning of into in Spanish? ¿Cuál es el significado de into en español? We can say that this is dentro de, right? Adentro. That's the meaning of into. So, where is going the frog in this picture? ¿A dónde entonces está yendo la rana en esta imagen? Adentro, that's correct. Muy bien, Alejandra. Into the box, and that's adentro. So, how do you spell it? ¿Cómo lo deletreamos? I-N-T-O space T-H-E space B-O-X. Into the box. And how do we use in a sentence? Así como lo utilizamos entonces en una oración. The frog is going into the box. La rana está yendo dentro de la caja. Y we using this picture. But how do we use it in a sentence? ¿Cómo lo usarían entonces ustedes en una oración? I'm going to read your comments. ¿Cómo usarían ustedes into inside a sentence or in a sentence? ¿Cómo utilizarían ustedes entonces into dentro de una oración? Voy a leerlos entonces en los comentarios. Hi Alejandro, welcome. I'm going to take your assistance. So we have here to Alejandro. How do you use into in a sentence? Hi Rodrigo, welcome. I'm waiting for your answers in your sentence, please. Right. How do you use into in a sentence? Okay, Alejandra said, the frog like to stay into the box. That's correct. The frog like to stay into the box. A la rana le gusta estar dentro de la caja. That's correct. Anyone else or someone else has another sentence using into? ¿Alguien más tiene una oración utilizando into? So, I'm going to wait. Dice Miss, tengo problemas con el internet. Okay, I can imagine, don't worry. Just try to stay the most possible at class. And, or if you have troubles, remember that you can see then the transmission, right? Recuérdense que si tienen problemas, pues pueden ver luego la transmisión. So, into the box, says Daniel. That's correct, Daniel. But how do you use in a sentence, right? Let's go with the next one. This is down the steps. It's the
opposite o el opuesto, ¿verdad? De up the stairs or up the steps. Este es el opuesto a subir las gradas. En este caso las estamos bajando, ¿verdad? O estamos yendo hacia abajo. When you were in the school, cuando ustedes estaban en el colegio, you can use a sentence like, the principal office is down the steps, right? La oficina del director o la dirección está bajando las gradas. So, down the steps. How do you spell it? D-O-W-N space T-H-E space S-T-E-P-S. Down the steps, right? And how do we use it in a sentence? We already have said. ¿Y cómo lo utilizamos en una oración? Pues ya habíamos dicho. The principal is going down the steps. La oficina del director estaba bajando o está bajando las gradas. Down the steps is the vocabulary of this word. The next one is under the box. Under means por debajo, right? So, in this case, the frog is going under the box. How do you spell under the box? U-N-D-E-R space T-H-E space B-O-X. Under the box. Debajo de la caja, en este caso. But how we use under in a sentence? ¿Cómo podrían ustedes utilizar under debajo de una oración, en una oración, perdón? ¿Cómo lo utilizarían ustedes? I'm going to read your message. Voy entonces leyendo sus mensajes y ustedes me cuentan. How do we use under in a sentence? ¿Cómo utilizaríamos entonces under en una oración? Okay, Alejandro said the frog likes to stay under the box. That's correct. A la rana le gusta estar debajo de la caja. Correcto, that's correct. Excellent. Do you have another sentence with under? ¿Alguno de ustedes tiene otra oración con under? If not, si no es así, we are going to look the next one. The next picture is over the box. La siguiente es sobre la caja, right? No dentro, no alrededor, no por detrás, no por el frente, sino sobre la caja. It said, how do you spell over the box? ¿Cómo ustedes deletrean over the box? O-V-E-R space T-H-E space B-O-X. Over the box. And how do we use in a sentence? I already have here some of Alejandra. And it said the frog likes to stay under the box. Oh, and that's for the last one. That's correct. Or Alejandro said the frog likes to stay over the box. That's correct. And Alejandra said the frog jumped over the box. Correcto, muy bien. La rana, en este caso, si vemos la imagen, la rana saltó sobre la caja, right? She jumped over the box. And the last one, I think so that is this. It's around the box. That means in Spanish, alrededor, right? Entonces, around, how do you use it in a sentence? We can say the frog is jumping around the box, right? La rana está saltando alrededor de la caja. And how do you spell around the box? ¿Cómo deletreamos entonces around the box? A-R-O-U-N-D space T-H-E space B-O-X. Around the box. Alrededor de la caja. So, this was our vocabulary. Oh, sorry, I have this one last. Tenemos esta última. And this is out of the box. The frog is jumping out of the box, right? Tenemos esta entonces que es fuera de la caja, right? Alejandra have write us a sentence and it says, I'm around the corner. That's correct. Estoy dándole vuelta a la esquina o estoy en la vuelta de la esquina. That's correct. So, how do we use out of the box? ¿Cómo utilizamos entonces fuera de la caja? Recuerden que en este caso la palabra importante es out of, right? And how do we spell it? ¿Y cómo lo deletreamos? O-U-T space O-F space T-H-E space B-O-X. Out of the box. Fuera de la caja. And the frog is jumping out of the box. Es la misma. Dice, the frog likes to stay out of the box. Yes, that's correct. You just
have changed the word. Okay, and we have finished with this vocabulary. Hemos terminado entonces con este vocabulario. I'm out of the birthday box. Estoy fuera, dice, de la caja de cumpleaños. Oh, that's correct, it can be. We have saw number 1, into the box, number 2, out of the box, number 3, over the box, number 4, under the box, 5, around the box, 6, up the steps, 7, down the steps, and 8, through the pipe. So, do you have questions about this? ¿Preguntas o dudas con respecto a esto? I'm going to wait. Do you have questions? And then we are going to try to advance. Vamos entonces, a avanzar. Y hay otras direcciones, dice. Claro que sí, hay otras direcciones. We have next to, que es al lado de. We have behind, that is detrás de. Also, we have in front of, que es enfrente de. And also, going straight, seguir recto, es otra también dirección. As you can see, we have here in this. He is using another one near here, cerca de aquí. And it can be. We have here next to the bank, que es the one that I was telling you. That means in Spanish, a la par de, ¿verdad? O al lado de. So, we have another ones. Tenemos otras, muchas más en realidad, but we are going to try to learn this first. Vamos entonces a tratar de aprender estas primero, que son como que las básicas, podríamos decir. Into the box, out of the box, over the box, under the box, around the box, up the steps, down the steps, and through the pipe. Also, I told you, también tenemos, les dije, next to, que es al lado de. En este caso podríamos decir next to the box. Behind the box, que es detrás de. In front of, que that in Spanish means enfrente de. Between the box, for example, que significa en medio de dos cajas, en este caso. So, let's go into advance. We have this vocabulary on the lesson 17. And as you can see, we have this here. Vamos a hacer un repaso entonces con esta imagen. And we can listen or we can watch the where does the robot go? ¿A dónde o los lugares en donde estuvo el robot? Empieza en la caja de arena, right? He is going out of the sandbox. Era lo que les decía, o sea, podemos utilizar estas preposiciones no por fuerza con caja, ¿verdad? En este caso, sino que si se dan cuenta, acá we already are using with another places. Ya le estamos utilizando entonces con otros lugares. For example, it comes the box, the slide, the log, the seesaw, the steps, the rock, the pond, and the box, right? Okay, let's going to continue. It comes, number 1. Let's going to try to listen. I'm going to turn up the volume. If you are using earphones like me, please, sorry, I don't want to hurt your ears, right? Si alguno está utilizando entonces audífonos, take care, please. I'm going to play this. 1. It comes out of the box. Okay, it come out of the box. The first one is out, right? Entonces está saliendo. Number 2. 2. It goes up the steps. It goes up the stairs. Está subiendo las gradas, right? Let's go. Number 3. 3. It goes down the slide. It goes down the slide. Está bajando por el resbaladero, ¿verdad? En este caso. Number 4. 4. It goes over the rock. It goes over the rock. Él está yendo ahora sobre la roca, right? Number 5. 5. It goes through the log.
It goes through the log. Está yendo a través del tronco, right? Number 6. 6. It goes around the pond. It's going around the pond. Está yendo de la poza o el estanque. Number 7. 7. It goes under the seesaw. It goes under the seesaw. Él fue, o esto fue, en este caso, el robot, debajo del sube y baja. And the last one. 8. It goes back into the box. It comes into the box. It goes back into the box. Y regresó, dice de nuevo, hacia la caja. We have other prepositional place here. Goes back, que es regresar, right? O esta es otra preposición como de movimiento, podríamos decirlo, que en este caso significa regresar. So, do you have questions with the vocabulary of the lesson 17? Preguntas o dudas entonces con el vocabulario de la página, de la lección, 17. We are going to have just 10 minutes more. Vamos entonces, tenemos solamente 10 minutos and I'm going to try to explain to you the vocabulary of busy day. Ahora quiero explicarles el vocabulario de busy day, un día ocupado. What do we do or what do you do when you have a busy day? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un día muy ocupado? Por ejemplo, que se ocupan con mucho. In my case, I have to work, I have to do homework, and also I have to grade your homework. Also, I have to make my homework. I have to pay attention to my own classes, and I have to help at home, and I have to make plans, for example. I have a lot of things to do. So, what do you do when you have a busy day? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un día muy ocupado? ¿Qué es el vocabulario de esta lección? Ok, it says lesson number 18, vocabulario de la lección número 18. Dice Edri, we think we do the trades. Pienso que debemos hacerlos. I don't understand that. Sorry. Okay, let's going to continue. In a busy day, they were having a busy day yesterday. Ellos estuvieron teniendo un día muy ocupado ayer. What were they doing? Or what did they do yesterday at 3 o'clock? ¿Qué estaban haciendo ellos ayer a las 3 de la tarde? Según nuestro vocabulario. Number 1, he was taking a nap, right? He was taking a nap. Number 2, she was talking on the phone. Ella estaba hablando por teléfono. Number 3, he was working in the office. Number 4, she was coming home from school. Number 6, he was surfing the internet. Number 6, she was buying flowers for her mom. And number 7, they were borrowing books from the library. And number 8, they were waiting for the bus. Remember that when we were talking past continuous, cuando hablamos en pasado continuo, vamos a utilizar el nombre, la palabra de pregunta what, el auxiliar was con he, she, it, y también en este caso con I, y el auxiliar were con they, con you, con we, y con el otro you, right? Entonces, we are going to use it with this. So, if I asked you, what was she doing at 3 o'clock yesterday? ¿Qué estaba haciendo ella ayer a las 3 de la tarde? Yes, surfing también se utiliza para estar en el agua. Because the meaning of surfing in Spanish is like navegar. We can say it. Or estar sobre la onda, digamos, ¿verdad? En este caso de las olas. So, when you are on the red o when you are on the internet, cuando estás entonces en el internet, vas sobre una banda, en teoría, ¿verdad? And you are surfing or you are
like a boat looking what is around you in internet. Es como que cuando ustedes están en un bote y van viendo lo que se encuentra a su alrededor. So, we also can say surfing in the internet. Surfeando en el internet o navegando en internet podría ser el significado. So, how do we spell these vocabulary words that it's a lot so longer, que están demasiado pero en extremo muy largas, right? Let's go into start. What is she doing? Or what was she doing? ¿Qué estaba haciendo ella? Yesterday, she was talking on the phone. How do you spell it? Talking space THE space PHONE. Talking on the phone. Hablando por teléfono, right? The next one said he is, ask me, or he is in the internet, él está en el internet, but yesterday he was in the internet, right? Ayer él estuvo en el internet con su gato. How do we spell this? Surfing the internet. ¿Cómo deletreamos entonces surfing the internet? SURFING space THE space INTERNET. Surfing the internet. And how do we use in a sentence? ¿Cómo lo utilizamos entonces en una oración? He was surfing the internet yesterday at 3 o'clock. Él estuvo navegando en internet ayer a las 3 de la tarde. Right? The next one is she is coming, or we can look there here, going into her house, ella vemos aquí que está yendo dentro de su casa, ¿verdad? So, you can see he was coming home. How do you spell it? COMING space HOME. Coming home. Hi Diego, how are you? Welcome to the class. Bienvenido a la clase. And let's going to continue. Also, we have here buying flowers for her mom, right? En este caso, as you can see, she is thinking on her mom. Ella está pensando en su mamá y buscando unas fotografías, unas flores para ella, ¿verdad? So, we can say buying flowers. How do you spell buying flowers? BUYING space FLOWERS. Buying flowers or buying flowers. Comprando flores. What were they doing yesterday at 3 o'clock? ¿Qué estuvieron haciendo ellos ayer a las 3 de la tarde? We can see and we say borrowing books. Ellos estuvieron prestando libros. They were borrowing books. BORR, or you can say BORROWING space BOOKS. Books. Borrowing books. Vamos entonces, la siguiente es taking a nap, right? He was taking a nap. Qué rico se ve el que está descansando, tomando una siesta, right? How do we spell taking a nap? ¿Cómo deletreamos entonces nosotros taking a nap? TAKING space A space NAP. Taking a nap. How do we use in a sentence? My favorite part of the afternoon is taking a nap. For example, mi parte favorita de la tarde es tomar una siesta, right? O tomar un descanso. Taking a nap. And what are they doing here? ¿Qué están haciendo ellos aquí en este caso? They are waiting for the bus, right? Ellos están esperando un autobús. How do we spell it? Waiting on the bus or waiting for a bus. WAITING space FOR space A space BUS. Waiting for a bus is the meaning of this vocabulary word. And the last one is working in the office, trabajando en la oficina. What was he doing yesterday? ¿Qué estaba haciendo él ayer? And we can say working in the office, trabajando en la oficina. How do we spell it? ¿Cómo lo deletreamos entonces? WORKING space IN space THE space
O-F-F-I-C-E. Working in the office, trabajando en la oficina. So, do you have questions with these vocabulary words? No sé, ¿tienen alguna pregunta o duda con estas palabras de vocabulario en este caso? Que son las cosas que hacemos cuando estamos ocupados, ¿verdad? Of the lesson, busy day. De la lección, día ocupado. So, if you don't have questions, if you don't have doubts, it says no miss, muy bien, thank you so much. I just want to remember to you, solo quiero recordarles entonces that on Wednesday we are going to have our spelling bee, que el día miércoles vamos a tener nuestro concurso de deletreo. Remember please, all the participants, they are going to have just 5 minutes to join to the meet. Van a tener los participantes solamente 5 minutos para unirse a la reunión. Sean puntuales o quedarán descalificados. Y quienes no participan en el concurso de letreo, de igual manera, deben unirse a la reunión, ¿verdad? Porque esto va a contarles como la asistencia del día. If some of your parents want to stay with us, they can do in a different device, of course. Si alguno de sus encargados, papás o familiares quiere unirse a la transmisión o a la reunión en este caso, puede hacerlo, but remember that they have to stay in a different device, que tienen que unirse en un dispositivo diferente. Dice a las 8, of course, a las 8. Vamos a dar inicio a las 8. So, thank you so much, guys, for coming today, class. Gracias entonces por haber asistido a la clase de hoy. Recuerden, el próximo día de clases vamos a continuar trabajando nuestro libro que nos corresponde la lección 19. No hay tarea, don't worry, no tenemos tarea entonces, solo hicimos un repaso de nuestros vocabularios. En el próximo día de clases vamos a continuar y vamos a trabajar la unidad número 19. Bye guys, God bless you.